Sabi ko, kung sad na Aldo, naka-receive ako sa text. Sabi ko kay Tita Beth, hindi ko na po isi sa igupin, paunoan na pinakapuon ka na kadi pong Thanksgiving. Kaya pag nanganak ko ako dapat kaya ginagusanta. Kuha. Baga ako kaya na nasa Laksadi, Borromeo. Pero, pag abot ko nga naramrak, tinawan po ako ni Pastor Bill. Salamat sa Kagurangnan for this opportunity once again na makapag-taupo sa brief history kadi pong Family Thanksgiving. Adi pong Family Thanksgiving, usad po adi sa commitment kato pong napalo na si isay po nga niya ito? Felicidad. Ha? Isay po nga niya nakasurat sa ulo po nga niya sana? Felicidad. A. Borromeo. Ano po ana A? Arnante. Arnante Borromeo. Okay. So, sabi po sa the Family Thanksgiving is a widow's commitment to honor God for what He has promised and what He will do. Salamat sa Kagurangnan, sadi po kita, magtao kita sa kaumawan sa kanatupong Kagurangnan. Adi po si Lola Pining, nabalo po iya 1944 at the age of 32. So, 32 years old po kato, nabalo si Lola Pining. An pong kanyang agom, her husband left her with six children, the youngest being 6 months old. Isay po ang youngest. Isi po ninyo kin si Isay? Lolo Nilo. Yan. Saan di po ana yung guest? Dahil pa si? Lolo Nilo. Yan, si Lolo Nilo. An pong mga igin po kadto ni Lola Pining, una po si William. Pangarawa po si Francisco Borromeo. Sunod po si Felicissimo. Sisimo. Pag una ko po, Susimo, Felicissimo pala. Felicissimo. Okay. An pong pang-upat si Vicente. Panglima, Rosita. And the last, Nilo. Okay, si Pai Nilo. And syempre, ngamin na po adi ako mga pamilya. Salamat sa Kagurangnan. Anak ka na itong Diyos, padagos pong nagsusundo, padagos pong nagtatao ka na kaugmahan, ka na pamilya pong adi. Tanganing magkaako po kita kading ginigibot ang annual Thanksgiving. Nakinsari ginigibo po adi November 2nd? Saturday. Okay. Adi po si Lola Pining was devoted Roman Catholic, but later became converted to Jesus Christ. She found strength in the words of the scripture found in Jeremiah 49 verse 11. It says, "Leave your orphans behind. I will keep them alive and let your widows trust in me." Salamat sa Kagurangnan kana usipon po niya na padagos pong nagtatao sa inspirasyon. Then, founded on the promise of God in the scripture, then came the commitment to dedicate a day to give thanks to God, November 2nd, Saturday in particular. Narumruman ko kadto every second Saturday. Kaya lang, ako panahon na, sabi nga ni, ako mga panahon na nagkakaako, baga na bagyo. Sabi ko, baga nga ako namimiss ko nga ako atong Thanksgiving kadto. Although sabi po ni Letlet, every second Saturday, nag-uusap kami subago. Kadto nga yung mama, pag every second Saturday, meeting bagang nga kan sa tuyusan. Kaya ika nga, permi nga kang absent. Permi po akong nauuring mag-abot kasi meeting sa tuyusan, mig-attend ko na ako sa meeting para po kadto ka na akong eskwela. Now, in its early days, it was celebrated in the afternoon, but then decided to do it in the mornings. So, kadto po ko, no, di ko na po ati inabot na apon po palang ginigibuan na Thanksgiving Day. Naabot ko na po every morning na sa Saturday. So, the Thanksgiving was celebrated since then, year after year, to seal the commitment to honor God. Felicidad herself died on November 2nd, Saturday. So, salamat sa Kagurangnan. Taisali po kita.
nagkakatipon tangani pong mag-umaw, magpasalamat sa kanatupong kaguranan. Although dana po si Lola Pining, pero isa di pa nang guide na kanyang mga igin, mga makuapo, apo sa tuhod, and salamat ka na mga katugangan na isa di ponguan. Nagkausad po kita tanganing tawan ta po sa kaumawan anak na tupong kagurangan. Praise God. Short sana po ana ko history.